Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Maundi. Chaîne Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Allah mɛbaaw bɛɛ lajɛlen ni wula nɛgɛ karafe juru la sa a yirala k'a fɔ ko nɛgɛ kaɲɛ 18 o tɛmɛna ni sanga 15 ye ko baarakɛlaw Mali kɔnɔna na u y'a ɲini dɔ ka fara u ka sara ani u ka lakana kan UNTM y'o de yira ayiwa baarakɛlaw ka donba ɲɛnajɛ waati kɔnɔna na yalima baarakɛlaw ka hakɛw o batulen don Mali kɔnɔna na wa baarakɛlaw yɛrɛ yalima u yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye o b'a bɛɛ lajɛlen fɔ wa an ka bisi k'a fɔ ba bɛna hakili jagabɔ o de kan maa welelen olu ye maa 4 ye Sumayila Ashmaiga ale bɛ baara kɛ UNTM na ale UNTM jɛkulu maa dɔ ye ayiwa Maman Kunta ale CSTM maa dɔ ye Agibu Buare ale sariya dɔnbagana ye n'a bɛ fɔ a ma ko juriste Mamadu Jwara ale sociologue ye n'olu bɛ jateminɛ kɛ ka ɲɛɲini kɛ ka kow faamuya ni ka se k'u hakilila di o kan ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye aw bɛ lajɛlen ni wula. Le grand dialogue. Ayiwa ɲininkali fɔlɔ an b'a tengu Sumayila Ashmaiga la e bɛ baara kɛ UNTM na ayiwa bibi na an bɛ don min na i ko bi baarakɛlaw u ka waleyaw bɛ cogo di Mali kɔnɔ. Merci bien i ka ɲininkali la d'abord yani ka i ka ɲininkali jaabi n bɛ Mali baarakɛlaw bɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ UNTM baarakɛlaw fo Mali baarakɛlaw bi c'est vrai n'i y'a jateminɛ mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ sara kalo o kalo mais n'a jateminɛ an bɛ jɛkuluba dɔ la a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO ani IMOA donc n'i y'o jɛkulu jamanaw lajɛ par exemple Côte d'Ivoire Ghana ainsi de suite n'i y'olu lajɛ o bɛ ka sara bɛ an ta ɲɛ ça veut dire que sara min bɛ sɔrɔ a tɛ bɔli kɛ donc on peut dire que Mali la yan nɔ baarakɛlaw ka situation a ka gɛlɛn dɔɔni parce que non seulement gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ mais aussi sara min bɛ di a ka dɔgɔn a tɛ bɔli kɛ kosɛbɛ. Maman Kunta e ye CSTM maa ye e yɛrɛ hakililata ye jumɛn ye a kan. Bon n bɛ foli bila fɛn ma k'aw yɛrɛ fo fɔlɔ min ye studio Tamani min ye occasion d'a ma an ka se ka an haminaw fɔ n bɛ baarakɛlaw bɛɛ fo alors n tɔɲɔgɔn bɔra k'a fɔ cogo min na o cogoya kelen de don an ka lutte ye lutte min a ma dabila fɔlɔ parce que an hamina ye min ye don o don an b'a kɛlɛ la. walasa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya lutte kɛlɛ. Kɛlɛ c'est à dire que n'i y'a mɛn a bɛ lutte kɛlɛ quoi an bɛ kɛlɛ min kɛ an ka hamina ye min ye an b'a kɛlɛ kɛ syndicat yɛrɛ ka baara y'o de ka laɲiniw kɛ i y'a faamu. A m'a fɔ kɛlɛ i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɛ k'a faamu cogo min. Ayi siɲɛ ta ko tɛ. Laɲini don an b'a laɲiniw kɛ a tɛ marché kɛ bon yani n ka se o yɔrɔ bɛɛ ma il faut que mɔgɔw k'a dɔn premier mai yɛrɛ nana cogo di premier yɛrɛ. an da bɛ tila ka se o yɔrɔ ma mais bibi in na e yɛrɛ hakili la. n tɔɲɔgɔn tɛ bɔra k'a fɔ cogo min na o kelen de don. c'est à dire que an ka lutte ye pour que baarakɛlaw ka se ka u ka baara nafa sɔrɔ i y'a faamu. Parce que n'i y'a jateminɛ jamanaw bɛ ressources minnu n'o ye nafolo minnu bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'o kan ka kɛ sababu ye ka baarakɛlaw ka hakɛ d'u ma n'o ma k'a kɛcogo la a ti ɲa i n'a fɔ an ka comment on appelle ça là anw ka nafolo jamana yɛrɛ nafolo a répartition n'a ma kɛ a ɲɛ kan baarakɛlaw tɛ se ka baara kɛ. D'accord Agibu Buare sariya dɔnbagana ye bibi na est-ce que baarakɛlaw ka hakɛw batulen don Mali kɔnɔna na. Bon ka ɲininkali diyara n ye donc komi tɔɲɔgɔnkɛ y'a fɔ cogo min ka baarakɛlaw bɛɛ fo ka fɛti hukumu kɔnɔ Mali kɔnɔ ani farafinna jamana caman kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ baarakɛlaw ka hakɛ caman bɛ yen o labatolen tɛ. Parce que baarakɛla ka hakɛ fɔlɔ ye min ye a ka se ka baara kɛ ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ min bɛ se k'a to a b'a yɛrɛ ta k'a ka denbaya ta ka baara kɛ lafiya kɔnɔ ani hakilisigi kɔnɔ ani a ka se ka repos fana sɔrɔ lafiya bɔ ani sɛgɛnnafiɲɛ bɔ sɔrɔ baara kɔnɔna na o kɔfɛ fana fɛn dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma liberté syndicale
c'est-à-dire il faut que o ka garanti baarakɛyɔrɔw la donc ni hakɛ dama dɔw bɛ yen dankarilen don nin bɛɛ la an ka jamana kɔnɔ donc o de kama wulikajɔ tɛ ban syndicats fan fɛ u ni gouvernement cɛmancɛ la donc ne hakili la nin hakɛ ninnu u nafa ka bon kosɛbɛ parce que n'i b'a fɛ mɔgɔw ka baara kɛ il faut que i k'a bila a ka hakɛ kɔnɔ donc hakɛ dama dɔw bɛ yen a ka ɲini k'olu dafa hali n'a sɔrɔ a sɛbɛntiyalen de k'a fɔ n'a bɛɛ tɛ se ka kɛ waati kelen a kan ka kɛ dɔɔni dɔɔni donc il faut que o sira ka don baarakɛlaw kɔrɔ ni gouvernement ka sigi ka fɔ o la donc n bɛ se k'o de fɔ. D'accord Mamadou Jawara i ka jateminɛw kɔnɔna na e ni hakilila ninnu fana ye wa k'a fɔ ko baarakɛlaw ka hakɛ caman bɛ yen nɔ bi u batulen tɛ Mali kɔnɔ. N bɛ tugu n tɔɲɔgɔn kɔ ka an lamɛnbagaw bɛɛ fo ka studio Tamani yɛrɛ fo ka baarakɛlaw bɛɛ fo et puis en même temps souhaiter bonne fête à tout le monde quoi. Merci. Maintenant tɔw y'a fɔ cogo min anw ka jateminɛ la an ka jamana kɔnɔ bi gɛlɛya mun bɛ jamana yɛrɛ kan gɛlɛya in sinsinnen bɛ hadamaden ka maaya tiɲɛni de kan o maaya tiɲɛni sababu bɔra mun na a sababu bɔra baara jasili la an ye barika don nafolo la ka barika bɔ baara la alors que baara de bɛ nafolo saniya nafolo bɛ maaya jidi donc bibi na n'i ye jateminɛ kɛ a kɛra gouvernement baara ye o a kɛra secteur privé ye o a kɛra an yɛrɛw ka baaraw ye n'an b'o kɛ n'o ye sɛnɛ ni bagan mara ye barika bɔlen don baara la an ka jamana kɔnɔ k'a don nafolo la nafolo dun bɛ se ka sɔrɔ sira caman fɛ minnu tɛ hadamadenya saniya minnu tɛ maaya saniya bon n'o olu siraw ye barika sɔrɔ hadamaden ka taabolo bɛ tiɲɛ ni hadamaden ka taabolo bɛ tiɲɛna jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ je pense que an b'o hukumu de kɔnɔ bi. Jɛn de ye baara jasi. Bon baara jasili bɔra sira caman na a bɔra sira caman na n bɛ hakililajigin kɛ ni a ye jateminɛ kɛ 1900 je crois que dans les années 90 91 san 1990 voilà an ka premier ministre mun b'an kunna bi a delila ka président Musa Traoré interpellé don dɔ assemblée nationale la a ye kuma minnu fɔ o kumaw de bɛ ka waleya bi a ko n'an ye jateminɛ kɛ a waati kɔnɔ baarakɛla ka kalo sara tɛ se ka a to a ka denbaya balo k'u fɛrɛ bɔ ka fini d'a muso n'a denw ma ka balo d'u ma n'i tɛ se ka dumuni di mɔgɔ ma i tɛ se k'a bali a ka dumuni sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ o e tɛ se ka fini don a la i tɛ se k'a fɔ a ye k'a kana fini don donc diyagoya i bɛ fini ye i den na i ma mun san ye i bɛ fɛn ye i muso bolo i ma mun d'a ma puisque e dɛsɛlen don k'a kɛ i b'i ɲɛtugu o ɲɛtugu kɔnɔna na hadamaden taabolo bɛ tiɲɛ parce que hadamaden bɛ dilan du de kɔnɔ fɔlɔ yan'a ka kɛ kabila kɔnɔ donc ni du kɔnɔna la fangatigi ka fanga jasira ka sababu kɛ a ka sɔrɔbaliya ye parce que baara in kan ka mun las'a ma o tɛ k'o las'a ma diyagoya dudenw ka taabolo o bɛ taa k'a bolo da n'o taara k'a bolo da hadamaden de bɛ tiɲɛ hadamaden mana tiɲɛ fan bɛɛ fɛ hadamaden de bɛ baara bɛɛ kɛ o donc baarakɛyɔrɔ bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ baara kɛcogo la mais laɲini ye mun ye o tɛ sɔrɔ mais hadamadenya yɛrɛ fana taabolo la an ni ɲɔgɔn cɛla la an kan ka hakɛ minnu bato an kan ka hakɛ minnu bonya an man ka tɛmɛ sira minnu fɛ an kan ka danbe minnu labato an bɛ taa ka olu dan n'an taara k'olu dan gɛlɛya bɛ don jamana kunkanko bɛɛ la bon je pense que an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kungo in kɔnɔ nin sira in de fɛ. D'accord Soumaïla Asmaïga y'a yira k'a fɔ ko dankari kɛlen don baarakɛlaw ka hakɛw ka Mali kɔnɔna na i bɛ se k'o yɔrɔnin fɛsɛfɛsɛ an ɲɛ k'a yira an na cogoya min na dankari kɛlen don baarakɛlaw ka hakɛ la. Ne y'a fɔ dankari karilen don baarakɛlaw ka hakɛ la mun na n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ pérépéré la k'a fɔ ko jamanaw de b'an lamini Burkina Niger Sénégal, Côte d'Ivoire. Mais yan'an ka se o jamana ninnu ma hakɛ jumɛn in yɛrɛ de fɔlen don Mali kɔnɔna na ni Mali y'a yira k'a fɔ ko nin ye baarakɛlaw ka hakɛw ye n kan ka nin kɛ baarakɛlaw ye nka dankari kɛlen don o hakɛw yɛrɛ la. Bon aujourd'hui n'i y'a lajɛ baarakɛla parce que n'a fɔra baarakɛla a tɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ gouvernement baara la n'a fɔra baarakɛla o ye faso denw bɛɛ de ye donc n'i ye faso denw bɛɛ ta a bɛ fɔ min ma ko protection sociale bi a sabalilen tɛ kosɛbɛ comme on appelle je ne sais pas bien parler a sabatilen tɛ kosɛbɛ
n'i ye kan yɛrɛ baarakɛlaw ta par exemple a bɛ fɔ o ma ko économie informelle mɔgɔw olu tɛ se ka bi u ka furakɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ni faso sera ka minnu bɛ baara la gouvernement baara la olu ka ta kɛra AMO ye tɔw dun jamanadenw tɔw dun olu ta bɛ kɛ min ye o ye dankari ye o furakɛli fana bi a ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la yanni ka fura sɔrɔ c'est un problème ka ca comme ne y'a f'i ɲɛna fana n'an taara hali sara kunda n tɔɲɔgɔn y'a fɔ u ka kuma na sara min bɛ di baarakɛla ma a ka dɔgɔ kosɛbɛ donc baarakɛla a tɛ se k'a ka du yɛrɛ ta jango ka fɛn wɛrɛ ta n ye furako fɔ finiko b'a la nin y'a fɔ donc fɛn caman de b'a la donc fo gouvernement k'o bɛɛ de lajɛ pour que baarakɛlaw ka se ka don u ka hukumu kɔnɔ u ka sariya kɔnɔ je ne sais pas comment on appelle u ka droit kɔnɔ donc il y a hakɛ donc il y a tout ça aujourd'hui mun tiɲɛnen don Mali kɔnɔ donc fo gouvernement k'o lajɛ f'an ka jamana minnu b'an kɛrɛfɛ an k'olu lajɛ olu y'a kɛ cogo di pour que ka se ka u ka baarakɛlaw ka hakɛ d'u ma Sénégal bɛ an kɔrɔ yan nɔ logement fɛn caman kɛra u la gouvernement de yɛrɛ ka prix sigi mɔgɔ minnu tɛ se ka so jɔ u yɛrɛ ye minnu bɛ location na gouvernement ye prix sigi nin so a location ye nin ye nin so a location ye nin ye pourtant o bɛ se ka kɛ an fɛ yen o dɔ tɛ logement sociaux ninnu ye wa bon logement sociaux n'i ye logement sociaux ta bi logement sociaux bɛ di cogo min na mon frère e yɛrɛ b'o kalama o n'i tɛ bolo jan ye i t'a sɔrɔ wari bɛ mɔgɔ minnu kun olu de b'a sɔrɔ o kɔni bɛɛ bɛ dɔn maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn an yɛrɛ mun filɛ nin ye an ye postulé la a bɛ ɲini ka se siɲɛ 40 bɔ mais a ma sɔrɔ pourtant so t'an bolo a fɔra ko logement sociaux so tɛ minnu bolo so tɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛ di olu de ma mais bi bi in na so bɛ minnu bolo a bɛ ka di olu de ma u bɛ ka bila location na gouvernement b'o dɔn population b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn donc ça veut dire que dankarilen do baarakɛlaw ka hakɛ dɔ la min ye logement sociaux ko min i y'a fɔ a kan ka di baarakɛlaw de ma parce que se t'u ye ka so jɔ le terrain bi a bɛ feere $500,000 n'i taara se la le terrain c'est combien c'est 24 millions millions 24 baarakɛla jumɛn de bɛ se ka san baarakɛla si tɛ yen min bɛ se k'a san bon ni logement sociaux min fana dira o tɛ se ka di baarakɛla fana ma o fana ye gɛlɛya wɛrɛ ye donc gɛlɛya ka ca an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban d'accord Maman Kunta e gɛlɛya wɛrɛw ye Sumayila Mayiga da ma se minnu ma wa gɛlɛya tɛ ban gɛlɛya tɛ ban parce que a bɛ ka fɔ cogo min na a gɛlɛya tɛ se ka ban baarakɛlaw ka gɛlɛya tɛ se ka ban cogo si la tant que jamana yɛrɛ de m'i jɔ a jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ka baarakɛla bila a ka commission na a kan ka baara kɛ a ɲɛ ma hakilisigi la ko baarakɛla ka ko o hukumu kɔnɔ n'o ma kɛ a taara ɲuman bɛ dɔgɔya o ye tile filanan a ka kan ni min ye n'o ye kalo sara ye normalement o kan ka d'a ma i y'a faamu o tɛ kɛ tuma dɔw la sara tɛ bɔli kɛ wa n'a bɛ bɔli kɛ fana a tɛ sɔrɔ bi bi in na baarakɛlaw dɔw bɛ yen nɔ prenons le cas des agents de chemin de fer ils n'ont rien fait pour mériter ça u bɛ foyi de kɛ min b'a jira k'a fɔ ko o kan ka kɛ nin condition na n'o ye terɛngari baarakɛlaw ye terɛngari baarakɛlaw kalo 4 de filɛ u tɛ sara kalo 4 a ma sɔrɔ ni fosi ye gouvernement de wulila ko ka chemin de fer privatiser ko k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma depuis 2003 k'a yɛrɛ baarakɛla ko k'a d'u ma n'o ye tubabuw ni waritigiw ye a ma kɛ fu ye a ma ɲa o ye baarakɛlaw nɔ yan bi bi in na kalo 4 denbatigiw kalo 4 o tɛ sara sɔrɔ i y'a dɔn kɔni o tɛ ko duman ye terrain yɛrɛ tɛ yen sa an ka terrain yɛrɛ k'u bɔ a la baarakɛla privé minnu bɛ yen nɔ minnu tɛ gouvernement yɛrɛ la n'o ye privéw ye a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ ka se niveau dɔ la n'u sera niveau dɔ la o ye baara bannen ye u ka baara garantilen tɛ contrat t'u bolo employé parce que négociation fɛ an bɛ laɲini fɛn fɛn kɛ an bɛ kɛlɛ fɛn fɛn kɛ n ye min fɔ an ka n'o ye grève ni fɛnw ye o ye anw ni gouvernement ani patronat ani an yɛrɛ ka ani baarakɛlaw mais
bɛnkan bɛ kɛ a la n'a ko f'an bɛ grève kɛ bi gouvernement b'an wele k'a lajɛ an ka sigi ka kuma an bɛ sigi ka kuma an b'a fɔ an ka laɲini ye nin an b'a fɛ nin de ka kɛ an b'a fɛ nin de ka kɛ gouvernement bɛ sɔn a bɛɛ ma. mais a ka laɲiniw kɔnɔna na waati dɔw la yalima aw tɛ ɲina kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma i n'a fɔ menuisiers i n'a fɔ mécaniciens ni tɔw. an tɛ ɲinɛ o fɛn fɛn affilié bɛ an ka syndicat la an tɛ ɲinɛ a basi kɔ fɛn fɛn affilié parce que anw labɛnnen don cogo min na ni baarakɛla min y'a dɔn k'a fɔ k'a ka laɲini bɛ se ka sabati nin syndicat in de kɔnɔ a bɛ taa syndicat la syndicat de b'a ka liste kɛ o mais n'i ma a kɛ an kɔni bɛ a kɛ baarakɛlaw bɛɛ de kama pour que ni bɛɛ bɛ se ka approuver bi bi in na n'a fɔra ko syndicat dɔ ye liste kɛ pour que dɔ ka fara sara kan hali min ma liste kɛ hali min to syndicat la bɛɛ b'a bénéficier mais privé to o cogo la ten bi bi in na an bɛ ka convention collective des chauffeurs et conducteurs routiers an bɛ k'o liste ka taa san 15 ye sisan a ma se ka sabati pour que k'u ka sara wari sɛgɛn i bɛ se ka taa citerne bɛ misali la citerne kelen ça fait aujourd'hui 110 millions TTC 110 millions. Millions kɛmɛ ani tan. Millions kɛmɛ ani millions tan. I b'o don citerne na. I y'a faamu a baarakɛla i b'a sara 9,000 est ce que ça c'est normal ça o baarakɛla de bɛ citerne ta a bɛ taa Abidjan a bɛ taa Dakar a bɛ taa Lomé a bɛ taa fan bɛɛ ale de b'i retraité e dalen b'i ka climatiseur kɔrɔ i muso fɛ i bɛ téléphone dɔrɔn de ci i sera wa i chargera wa i nana wa wari sarala il y a que ça chauffeur de b'a taraka ni accident kɛra chauffeur de bɛ ta o bɛ kɛ malobɔrɔ kelen ani 500 d'argent ta duwawu fɛ a banna o y'o ka bannen ye o ye kelen filanan chauffeur garantilen tɛ u garantilen tɛ min na parce que bi bi na a société ka dɔgɔn a ka dɔgɔn Mali la société ka dɔgɔn min bɛ contrat signé ni baarakɛla ye chauffeur dɔ bɛ na n'a ka permis ne nin permis de bɛ ne bolo n bɛ se ka bɔ ni o ye b'a fɔ bon n ka clé filɛ nin mobile filɛ nin mobile tɛ ka taa baara kɛ n'i ko ko ka contrat kɛ a b'a fɔ bon e ta y'o de e k'a bila dɔwɛrɛ bɛ na il y a des gens qui attendent mais c'est comme ça que ça fonctionne gouvernement ma foyi de kɛ pour que ka a ko régulariser et c'est comme ça que an confrontelen b'o problème na bi bi na. D'accord Soumaila Ismaïga an bɛ segin yɔrɔ la ICOMA baarakɛlaw olu ka ko bɛ bolo jumɛn de kan bi. ICOMA baarakɛlaw an ka jɛkulu min tɔgɔ ye INTM ye o de bɛ ka a ko ɲɛnabɔ ani gouvernement kumaw bɛ sen na a ma sabati sɔrɔ fɔlɔ mais kumaw bɛ sen na commission dɔ créera commission bɛ baara kɛ semaine o semaine commission bɛ baara kɛ u bɛ baara la mais baara ma kuncɛ fɔlɔ an hakili la ni baara kuncɛra a kan ka kɛ cogo min na wari kan ka sara cogo min na ani a to kan ka ɲɛnabɔ cogo min na a bɛ kɛ parce que ICOMA mɔgɔw dɔrɔn tɛ société caman de don Azalaï b'a la ainsi de suite u ka ca donc an bɛ o bɛɛ de ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ. mais mun de la ko bɛ ka nin waati bɛɛ sɔrɔ. oui a ko bɛ ka nin waati bɛɛ sɔrɔ parce que gouvernement ni syndicat tɛ ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ donc sɔsɔli b'a la a bɛ fɔ ko nin wari sarala k'a sɔrɔ a ma sara. e yɛrɛ bolo fili bɛ diɲɛ fan fɛ syndicat wa gouvernement. bon an kɔni fɛ an kɔni min ye syndicat ye an fɛ fili t'an fɛ parce que an taara fɛn fɛn yira gouvernement na an ni ICOMA mɔgɔw de sigira k'a ta ɲɔgɔn fɛ an ma wuli an kun fɛ protocole d'accord de bɛ yen min signélen don donc min bɛ protocole kɔnɔ an bɛ ka tagama o sira de kan protocole dun c'est entre gouvernement syndicat et patronat les tripartites les trois parties donc an bɛ ka tagama o bolo de kan min bɛ protocole kɔnɔ an b'o o de batu donc an fɛ gouvernement fana kan k'o de batu maintenant ni kongo ni ɲaɲa min b'a kɛrɛfɛ an bɛ jɛ an b'o ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mais on pense que caman kɛra la dɔɔni de tora pour que a ka se ka kuncɛ. d'accord voilà. Agi Buware Mali sariya a y'a yira k'a bɛ mun de di baarakɛlaw ma baarakɛla ka hakɛ ye jumɛn ye Mali kɔnɔna na Mali sariya ka taabolo la. bon o ye ɲininkali sɛbɛ c'est-à-dire n'i ye hakɛ ko ta i b'a daminɛ sariya soba la n'u b'a fɔ o ma constitution donc baarakɛlaw ka hakɛ fɔlen don o kɔnɔ ka jira k'a fɔ baara dagalen don sariya soba kɔnɔ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ma gouvernement kan k'o sabati o ye fɔlɔ ye baara yɛrɛ hakɛ dɔ ye donc filanan ye min ye fana k'a fɔ baarakɛlaw kan ka to yen u ka liberté syndicale u k'u organiser k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ka hakɛw ɲini sariya kɔnɔ
donc o fana y'u ka hakɛ belebele dɔ ye min bɛ sariya sunba kɔnɔ o kɔfɛ fana a bɛ fɔ minnu ma convention internationale ni Mali ye i bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la ni jamana wɛrɛw ye k'a fɔ hakɛ dɔw bɛ yen i kɛra diɲɛ fan o fan n'i ye baarakɛla ye o hakɛ kan ka k'i ye o fana papiyew bɛ yen donc kuma lasurunyana k'a fɔ gouvernement de a fanba bɛ gouvernement de kan ka baarakɛlaw ka hakɛ d'u ma o hakɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye n y'a fɔ kuma daminɛ na il faut que sɔrɔ ka di baarakɛla ma sɔrɔ min b'a to a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a bɛ s'a ka denbaya kɔrɔ a bɛ se ka baara kɛ ni hakilisigi ye bonya kɔnɔ ani pour que a ka se ka rendement di parce que ni baarakɛla lafiyalen tɛ a tɛna se ka na heure la e ma se ka nasɔngɔ di i bɛ se k'i to baarayɔrɔ la ka mun kɛ baara la i tɛ se ka foyi kɛ baara la donc o hakɛ ninnu il faut que an ka an sinsin o yɔrɔw kan o kɔfɛ a y'a fɔ cogo min kɛnɛya ni furakɛli o bɛɛ baarakɛlaw ka hakɛw donc gouvernement kan k'o bɛɛ sabati a bɛ se ka fɔ baarakɛla bɛɛ tɛ gouvernement baarakɛla ye mais komi état a bɛ fɔ ko état ale de kan ka fɛn bɛɛ garanti donc ni minnu bɛ baara la privé la sisan état de fana kan ka wajibiya olu kan olu fana ka hakɛ ninnu bato donc an bɛ se ka fɔ kuma lasurunyana k'a fɔ baarakɛlaw ka hakɛ belebele bɛ gouvernement de kan voilà. bi bi in na i ka jateminɛ na UCOMA baarakɛla ninnu dankarila u ka hakɛ la wa. bon UCOMA baarakɛlaw n ye papier dɔw lajɛ a la parce que a ko nana cogo di UCOMA tun ye Mali ta de gouvernement ta kun donc gouvernement de y'a décidé k'a fɔ a b'a feere kɛnyɛrɛyew donc o feereli kɔnɔ gouvernement ye engagement dɔw ta k'a fɔ n bɛ nin kɛ minnu bɛ yen u tɛ bila ka bɔ baara la ou bien ni minnu kan ka bila ka bɔ baara la hakɛ dɔ bɛ yen o kan ka sara u ye waati dɔ kɔnɔ bon o papiyew siɲɛna ka bila ka waati jan kɛ gouvernement ma se k'a ta bɔ a sira fɛ min fana ye société ta kɛnyɛrɛye baarakɛla in o fana ma se k'a ta bɔ a sira fɛ donc baarakɛlaw tora degun kɔnɔ caman sara dɔw kɛra fatɔw ye dɔw ka du cira donc ni san 10 ni kɔ kɔnɔ o ma se ka ɲɛsi sɔrɔ u ka ko la donc an bɛ mun fɔ komi n y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min komi gouvernement de b'an bɛɛ sanfɛ ale de kan ka o hakɛ ninnu bɛɛ sabati donc n'a ma sabati mɔgɔw y'u sigi u ye droit ninnu calculer k'a fɔ depuis waati min a kan ka di fo kana se bi la o wari kasabiw de fɔra ko o ka sara sisan olu ko ko ayi gouvernement ko ko a to o wari hakɛ bɔ alors que papiyew bɛ yen minnu b'a jira k'a fɔ min tun kan ka kɛ kɛnyɛrɛye baarakɛla in fɛ min tun kan ka kɛ gouvernement fɛ mais a si ma kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko dommage intérêt parce que n'i ye dankari mɔgɔ la sisan préjudice a bɛ kɔlɔlɔ minnu las'a ma e de kan k'i jɔ o kungo kɔrɔ donc a ko bɛ se ka filɛ n'o lajɛlan fana ye donc an bɛ se ka fɔ fili bɛ gouvernement de ka fan fɛ UCOMA ko in na. d'accord Mamadu Jawara Agibu bɔra k'a da don hakɛw caman na bi bi in na an bɛ se k'a fɔ o hakɛ ninnu juma in de batolen don Mali kɔnɔna na. hakɛ mun batolen don Mali kɔnɔ bon parce que hakɛ batoli n'i y'a jateminɛ i tɛ se k'a fɔ ka c'est à dire que i tɛ se k'a fɔ ko nin hakɛ in bɛ yen nin hakɛ jɔnjɔn in batolen don fan bɛɛ fɛ o tɛ yen parce que n'i y'a daminɛ hakɛ fɔlɔ la fɔlɔ mun ye baara ye baara yɛrɛ ye hakɛ dɔ ye baara batolen tɛ fan bɛɛ o baara tɛ bɛɛ bolo o a bɛ daminɛ o la fɔlɔ filanan ye mun ye sariya ko n'i bɛ baara la waati dɔ de bɛ yen baara kama waati dɔ bɛ yen lafiya kama ou bien week-end b'o la heure de travail b'o la je pense que n'i ma fili journée kelen kɔnɔ tile kelen kɔnɔ i kan ka heure 8 de kɛ baara la n'i tɛmɛna o heure 8 kan i mana heure o heure kɛ baara la a wari de kan ka fara a kan. o ye gouvernement baarakɛlaw ye. gouvernement baarakɛla tɛ o ye baarakɛla bɛɛ de ye sariya de b'o fɔ mais bi bi in na n'i y'a jateminɛ téléphone fɛ internet fɛ hali minnu bɛ baara kɛ gouvernement bolo minnu bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw bolo hali i ka samedi n'i ka dimanche baara de bɛ ci i ma so i ni baara de bɛ taa so i selen i ka denbaya kɔnɔ i bɛ baara de continuer 3 heures du matin mɔgɔ bɛ se k'i wele k'a f'i ɲɛna i ɲɛma i ka nin fɛn in lajɛ k'a ci donc nin bɛɛ ye baarakɛlaw ka hakɛ de qu'on appelle ça voilà est-ce qu'il y a faamuya bon n'i bɔra o kɔnɔ a fɔra ko pour que i ka baara kɛ Mali kɔnɔ
sara dɔ de bɛ yen nɔ a man ka jigin o jukɔrɔ cogo si mais baarakɛla joli de bɛ yen mun bɛ ka baara kɛ tile kuru bɛɛ u ka sara t'o bɔ o fana ye hakɛ de ye hakɛ mun dankarilen don a la bi bon an balimakɛ ye couverture sociale fɔ couverture sociale bi na mais a bɛ labatɔ baarakɛyɔrɔ minnu na n'o ti gouvernement ye a ka dɔgɔn kosɛbɛ bon n'i bɔra o yɛrɛ la sisan i b'i ka vie bɛɛ kɛ baara la i b'i ka cotisation kɛ n'i y'a jateminɛ e bɛ cotisation mun kɛ INPS la cotisation n'o ye bolomafara ye voilà bolomafara in n'i b'o sara i mana retraite ta n'i y'a jateminɛ mun b'i d'i ma i yɛrɛ bɛ jɔ i yɛrɛ la parce que i b'a dɔn nin tɛ se ka foyi ɲa ye est ce que i y'a faamuya donc o bɛɛ ye gɛlɛyaw de ye parce que anw sociologue an ka ko lajɛ cogo ani sariya qu'on appelle ça tigilamɔgɔw ka lajɛli cogo tɛ kelen pourquoi parce que sariya ye fɛn dilannen de ye hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ kɔnɔ je sais pas ni ye kuma faamu an bɛnnen don k'a fɔ ko bon an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan mais hadamadenya yɛrɛ taabolo la kun de bɛ fɛnw na bon n'i ye baara ta kun de bɛ baara la parce que hadamaden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ makow de b'a la o mako ninnu f'olu ka se ka dilan de bon pour que mako ninnu ka dilan baara de danna i bɛ wuli ka ko dɔ kɛ walasa mako dɔ ka se ka ɲɛnabɔ donc baara kun tɛ fɛn wɛrɛ ye ka hadamaden fɛrɛ bɔ walasa a ka maaya bɛ sabati est ce que i ye kuma faamuya bon n'a fɔra bi diɲɛ bɛ k'a fɔ k'ale taara ɲɛ ko sariyaw bɔlen don ko nafolow bɛ yen ko diɲɛ jamanaw bɛ ɲɔgɔn na mais plus an bɛ ɲɛta in fɔ plus baara kun fɔlɔ mun ye hadamaden ka fɛrɛ bɔ n'a ka maaya sabatili ye dankari bɛ ka k'o la donc finalement an bɛ ɲininkali kɛ an de bɛ baara kɛ c'est à dire que baara bɛ kɛ hadamaden de kama wa hadamaden de dilannen don baara kama c'est ça les questions qui se posent aujourd'hui et je pense que hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ f'an k'an sigi k'an hakili jakabɔ baara in taabolo bɛ k'a la mun de la parce que n'a fɔra e b'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ i bɛ baara kɛ walasa i ka se k'i yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati k'i ka denbaya ka fɛrɛbɔ sabati mais finalement temps t'i bolo k'i denw lajɛ temps t'i bolo k'i muso lajɛ temps t'i bolo k'i ka denbaya ka sira don i ka denbaya kɔrɔ k'i denw ka lamɔ sabati fo finalement e ka hadamadenya kun ye jumɛn c'est à toutes les questions qu'il faut poser et je pense que il est important que bon il bɛ hakɛ to mais il faut a ka kan bi na vraiment a ka kan kosɛbɛ an k'an sigi k'an hakili jakabɔ baara kun ye mun ye sababu jumɛn de bɛ se k'a to baara in ka a nafa fɔlɔ a dabɔlen don nafa mun kama a ka se k'o nafa ladon bon n bɛ kuma laban gouvernement yɔrɔ parce que n balimakɛ ye kuma dɔ fɔ barikaba de b'a la kɛnyɛrɛye baarakɛlaw n bɛ ka baara kɛ n yɛrɛ ye o n bɛ ka baara kɛ maa ye o n bɛ ka baara kɛ gouvernement ye o fanga dɔ de sigilen don an kunna n'o ye gouvernement ye o fanga in ye mun ye an bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan k'an ka sɔrɔta ni fara ɲɔgɔn kan k'a di dɔw de ma walasa a tigilamaaw k'o sɔrɔ in ta ka baaraw boloda k'u waleya walasa an kunkanko ka se ka ɲɛnabɔ donc ça veut dire quoi ça veut dire que an ka cidenw de don u bɛ ka baara min kɛ fana u bɛ ka kɛ ni anw ka nafolo de ye walasa an kunkanko ka se ka ɲɛnabɔ diyagoya a b'olu de kan u ka se ka an ka hakɛw labato u bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye anw ka hakɛw ka se ka labato donc an yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔ t'a la wa non an ka jɔyɔrɔ b'a la an jɔyɔrɔ belebele b'a la mais comment on appelle ça n'an donna mara hukumu kɔnɔ maa maralen ani mara kɛbaga jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ la mais ko tiɲɛni a n'a ɲɛni a ka ca ala fɛ a sababu bɛ bɔ marabaga la parce que ni marabaga ye sira mun yira tɔw b'o sira de taama o de ye gɛlɛyaba ye parce que bi bi na n'i y'a jateminɛ i bɛ taa du kɔnɔ i bɛ taa kare kɔnɔ i bɛ fɛn sɔrɔ k'a fɔ k'a ye nin bɛ ka sariya sɔsɔ ou bien nin ye fɛn mun man ɲi n'i taara sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ o fɛn kelen bɛ yen cogoya wɛrɛ la parce que hadamadenw bɛ ɲɔgɔn lajɛ de ka baara kɛ o donc fo an ka jateminɛ kɛ olu kow la walasa an ka jamana ka se ka sira ɲuman sɔrɔ bon n tun bɛ fɛ ka kuma min fɔ gouvernement kan vraiment mali baarakɛlaw je vais répondre n balimakɛ ye mun fɔ mali baarakɛlaw bi na u ka hakɛ labatolen tɛ mun na
parce que fɛn mun bɛ ka di Mali baarakɛlaw ma gouvernement baarakɛlaw ma k'a fɔ k'o ye sara ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ se ka fɛn sara mais exemple kelen dɔrɔn d'i ma ka kuma laban n'i y'an ka finitigiw ta en tout cas jusqu'en 2013 san 2013 san 2013 finitigiw n'i y'a ta sous-officier kunda 400 de bɛ d'u ma kalo la luwanse kama o 400 a bɛ se ka luwanse sabati jɔn ye bi na gouvernement yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ ka di nafa t'a la bon c'est vrai que effort kɛra ka dɔ fara a kan soit que dɔw ta taara 50,000 na ou c'était 20 000 francs, je ne sais pas, en tout cas 20 000 francs. En tout cas, d'autres a yɛlɛla mais jusqu'à présent, a yɛlɛlen don cogo o cogo barika b'a yɛlɛlen na dɛ c'est vrai mais hali bi ani réalité ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. D'accord. Bon, vraiment, il faut que le gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ. Sɔrɔ mun, ok, Maman Kunta, yali gouvernement a ma jɔyɔrɔ dɔ fana kɛ min ye ka dɔ fara saraw kan ani fana baarakɛla kan ka sara dɔgɔmani min sɔrɔ n'o ye SMIC ye dɔ ma fara o fana kan wa? N bɛ ka ɲininkali in faamu dɛ. N ko est-ce que gouvernement ma a jɔyɔrɔ fa sira dɔ fana fɛ ni dɔ farali baarakɛlaw ka sara ani SMIC kan SMIC n'o ye saraw bɛɛ la dɔgɔmani quoi. Saraw dɔgɔmani i b'a jateminɛ sous région na anw ka SMIC ka dɔgɔ ni sous région bɛɛ ye bi na waatan tɛ masi k'a fɔ SMIC ye 45,000 44 000 ya mɛ a tɛ 500 yɛrɛ bɔ a tɛ 9,000 bɔ i y'a faamu a tɛ 9,000 bɔ bon n'i ye sous région n'i ye Sénégal lajɛ n'i ye Côte d'Ivoire lajɛ n'i ye Burkina lajɛ ka Niger lajɛ olu bɛɛ ka ca n'anw ta ye yarɔ o ye ko ye min tɛ min ye dɔ farala sara kan n'u ko ko dɔ farala sara kan fɛn ma sara kan parce que n'i ye dɔ fara sara kan ka tila ka dɔ fara produit de première nécessité n'o ye balomafɛnw ye i ma fɛn b'olu la donc i ma foyi fara a kan malobɔrɔ waati la malobɔrɔ tun bɛ taa a tun tɛ 4,000 bɔ i y'a faamu mais ni dɔ farala e sara kan dɔ farala malo kan malo gɛlɛya kan donc foyi ma fara i ka sara kan courant sɔngɔ foyi ma b'o la i y'a mɛn impôt foyi ma b'o la donc sara a b'i n'a fɔ 200 farali kan ka tila ka 300 k'i bila 300 ou bien 400 farali. Nka i y'a yira k'a fɔ ko jamana tɔw olu ka saraw ka ca ni i y'a yira k'a fɔ ko jamana tɔw fɛ yen nɔ sara ka ca ka tɛmɛ Mali kan yali yen nɔ fana nafa sɔrɔ a man bon jamana ma ka tɛmɛ Mali kan wa? A tilalen dɔ ka ɲɛ o c'est à dire que yen nɔ n'i y'a mɛn u bɛ sara jateminɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ fɛ. D'abord o de kama anw ka jamana sɔrɔ ani sara dɔgɔmani olu tɛ ɲɔgɔn ta. Donc sɔrɔ tilalen tɛ ka ɲɛ. A tilalen tɛ ka ɲɛ cogo si la. Regarde jɔn bɛ Mali la jɔn b'a dɔn bi k'a fɔ ko coton n'o ye premier producteur mondial a bɛ nafa min ye jɔn delila k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ min nafa don anw o ye kelen ye. Minnu an bɛ sanu ni fɛn minnu bɔ dugukɔrɔ fɛnw a nafa bɛ jɔn kan. Jɔn b'a dɔn k'a fɔ ko on est toujours premier ou deuxième ou troisième mondial mais a nafa bɛ jɔn kan hali sanu yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na e y'a mɛn olu yɛrɛ fɛn tɛ olu yɛrɛ développé tɛ. U yiriwalen tɛ. A bɛ dugu min yɛrɛ la. Yɛrɛ kɔni o tɛ ko ye bon i ɲininkali dɔw kɛ k'o de jaabi. Il faut ko gouvernement n'a y'a sɔrɔ a y'a ka kumakanw bɛɛ bato an ka négociation na. Ɛni k'o jaabi n b'a jira k'a fɔ a bɛ ne ka san 3 san 4 bɔ sisan depuis 2015 grève banbaliw de bɛ yen bɛɛ bɛ taa grève la minnu m'a faamu olu hakilila k'a ko mɔgɔw bɛna laɲini fɛ dɔrɔn u bɛ se ka taa grève la grève ko tɛ o a caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ an ye laɲiniw dɔw de kɛ a ka kɛ san 5 sisan o laɲini kelen parce que ni gouvernement a y'a bolo nɔ don gafew la n'a bɛ fɔ a ma ko procès verbal de conciliation k'a signé k'a fɔ ko an jɛnna ni nin ye an jɛnna ni fana ye an jɛnna ni fana ye mais n'i jɛnna ni fɛn min ka tila ka i ma waleya yarɔ a bɛ mɔgɔ funteni
syndicat dun ka force wɛrɛ tɛ syndicat la an tɛ muru ta marifa t'an bolo bese t'an bolo bere t'an bolo foyi t'an bolo min b'an bolo o ye droit de grève de o ye ka ka baara jɔ ka baara jɔ o de y'an ka force ye et ça c'est une loi internationale. D'accord, an bɛ ɲininkali dɔ tengu Agibu Buware la n'ale ye sariya dɔ mangana yalima hakɛ dɔw bɛ baarakɛlaw ye nka yalima baarakɛlaw yɛrɛ fana man ka jɔyɔrɔ dɔ fa wa? Hatɛ o jɛlen don hakɛ bɛ baarakɛlaw ye mais baarakɛlaw fana kan ka jɔyɔrɔ dɔ fa jɔyɔrɔ belebele parce que baara bɛ daminɛ ni fɛn dɔ ye n'a bɛ f'o ma contrat donc a bɛ papier dɔ de signer n'i bɛ baara daminɛ k'a fɔ mɔgɔ min bɛna e ta baara la o ka hakɛw ye nin ye e fana min bɛna baara k'a ye e ka hakɛ ye nin ye donc e ka hakɛw kɔnɔ e kan ka na baara la heure i taara baara min kama i kan k'o kɛ fo ka se a dan ma o kɔfɛ i kan k'i ka patron bonya donc patron fana kan k'i ka baara contrôler donc k'a sɛgɛsɛgɛ donc o hakɛ damadɔw bɛ yen minnu bɛ baarakɛla kan jɔyɔrɔ voilà o jɔyɔrɔ voilà donc baarakɛla kan k'i jɔyɔrɔ fa o yɔrɔw la donc n'a fana m'o kɛ ɲangili bɛ se ka bin a kan voilà i kɛra fonctionnaire baarakɛla ye o i kɛra kɛnyɛrɛye baarakɛla ye o hakɛ dɔw bɛ i fana ka i ka patron fanfɛla fɛ Sumayila Mayiga o jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen falen don baarakɛlaw fɛ bi wa? An hakili la parce que comme ne tɔɲɔgɔn y'a fɔ Agibu y'a fɔ cogo min na baarakɛla o baarakɛla a bɛ fɔ k'i ka baara kɛ fɔlɔ yanni i ka ɲininkali kɛ ka sɔrɔ ka ɲininkali kɛ n'i b'a fɛ par exemple dɔ ka fara i ka sara kan i b'i ka baara de kɛ fɔlɔ i b'i jɔyɔrɔ fa fɔlɔ i bɛ sɔrɔ k'i ka hakɛ ɲini mais hakɛ ninnu pour ka se ka sabati baarakɛyɔrɔ la gouvernement kelen fana de kan k'o jateminɛ est ce que o bɛ ka tile jɔyɔrɔw bɛ ka tile an fɛ yan minnu ye syndicaliste ye an bɛ yala service la k'an ka mɔgɔw conseiller k'u n'u hakili jira ɲɔgɔn na pour que baara ka se ka taa ko ɲuman et an fɛ baara bɛ kɛ ko ɲuman parce que ni baara tɛ kɛ ko ɲuman ni baara ma kɛ ko ɲuman faute bɛ gouvernement de la faute tɛ baarakɛla la parce que gouvernement de kan ka kɔlɔsi ou bien privé mɔgɔw de kan ka kɔlɔsi est ce que ne ka baarakɛla bɛ ka baara kɛ ko ɲuman mais n'i ye mɔgɔw to u yɛrɛ ma hali ni baara ma kɛ ko ɲuman a faute bɛ jɔn na a faute tɛ baarakɛla la a faute bɛ e de la mais an fɛ kɔni vraiment baarakɛlaw u bɛ k'u seko kɛ baara la mais comme Agibu y'a fɛ cogo min na pour que baara ka se ka kɛ ko ɲuman fo baarakɛla hakili ka sigi o ye ka baarakɛla sécuriser bi bi in na baarakɛyɔrɔ caman sécuriser len tɛ ne ye école karamɔgɔ de ye ne b'a dɔn école sécuriser len tɛ u lakanalen tɛ baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen u sécuriser len tɛ donc baarakɛla yɛrɛ baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen u lakananen don nka baarakɛlaw bɛ taa retard la par exemple o ye dankarili ye o jɔyɔrɔ la baarakɛlaw bɛ taa retard la parce que o service ɲɛmɔgɔw u m'u jɔyɔrɔ fa o parce que e bilala mɔgɔw kunna pour que ka se k'u kɔlɔsi est ce que u bilala baara min na est ce que u bɛ ka kɛ ko ɲuman nka est ce que n'an y'a ta o bolo ma fili dɔɔni t'a la k'a fɔ ko ni ɲɛmɔgɔw m'a kɛ ka ɲɛ an fana t'a kɛ ka ɲɛ mais o kɔrɔ b'a jira fana k'a fɔ ko ni e fana tɛ k'i ka baara kɛ ka ɲɛ i jɔyɔrɔ fa ka ɲɛ ni ɲɛmɔgɔw fana mi i ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bato i tɛ se ka a ɲininkali kɛ o c'est ce que j'ai dit an kɔni fɛ an kɔni baarakɛlaw fɛ an bɛ ka n ka baara kɛ ko ɲuman parce que comme sociologue Mamadu Jawara e sɔnna hakilila ma k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na baarakɛlaw fana b'u jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa bon n'i ko k'u bɛ jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa a kuma bɛ bonya kosɛbɛ mais a y'a fɔ cogo min a ka kan an ka fɛn dɔw faamu yanni n ka kuma in jaabi baara tɛ o fɛn ye k'a fɔ ko i bɛ na i sago kɛ i bɛ to yen parce que baara tɛ fɛn ye min bɛ se ka di je suis professeur de GRH donc école karamɔgɔ ye n ye école karamɔgɔ ye baarakɛlaw en fait baarakɛlaw minɛcogo baarayɔrɔ la o hukumu kɔnɔna na
kuma dɔw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ c'est à dire que maa ti baara ɲini k'a fɔ ko demande d'emploi la a ti kɛ o pourquoi mɔgɔw b'a fɔ de mais c'est pas normal pourquoi parce que baara tɛ di fɛn ye quoi baara ye sanfɛn de ye baarakɛla dɔnniya dɔ de b'a la seko dɔ de b'a la baarakɛyɔrɔ mako bɛ mun na n'i y'a faamuya a tɛ nin la i n'a ka kan de a bɛ d'i ma non a bɛ c'est à dire que i ka compétence n'i ka dɔnniya i ka dɔnko n'i ka seko o de bɛ san baarakɛyɔrɔ fɛ o kɔrɔ ye mun ye ni ne y'e ta baara la k'a fɔ ko ne bɛ sara 40,000 ça veut dire que e bɛ baara mun kɛ o bɛ fɛn na don ne kun mun ka ca ni 40,000 ye walasa ne ka se ka 40,000 bɔ o la k'o lasegin e ma donc ni baarakɛla nana baarakɛyɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛ ka baara kɛ a ka baara tɛ fɛn ladon baarakɛyɔrɔ kun diyagoya a bɛ labila de je sais pas ni ye kuma faamu donc n'i y'a ye bi baarakɛlaw bɛ ka continuer ka baara kɛ o b'a jira k'a fɔ k'u ka baara nafa a ka bon baarakɛyɔrɔw ma de n'a nafa man bon u bɛ labila est-ce que i y'a faamu mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko baarakɛla bɛ k'a ka hakɛ bɛɛ dafa parce que n'a y'a sɔrɔ sisan n bɛ exemple 2 d'i ma exemple fɔlɔ ye mun ye e ye baarakɛla i bɛ ka baara kɛ i ye kalo 1 kɛ baara la kalo sara e ka sara ma d'i ma i banban k'i banban kalo kura bɛ ka se a camancɛ ma sara ma d'i ma hali bi wari t'i e bolo pour que e ka bɔ so ka na baarakɛyɔrɔ la f'i ka transport de sara mais diyagoya e bɛ na retard la o donc est-ce que o y'a bɛɛ ye non o t'a bɛɛ o ye exemple kelen de ye est-ce que i ye kuma faamu exemple wɛrɛw bɛ yen exemple caman bɛ yen ayi dɔw bɛ na retard la u ka sara bɛ d'u ma u ɲɛ ma u ka hakɛw bɛɛ mais o bɛ na retard la mais normalement ni baarakɛla tɛ ka ka n bɛ ka mun f'i ɲɛna baarakɛla ni baarakɛyɔrɔ cɛ différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n t'a dɔn n b'o fɔ bamanankan na danfara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara ye mun ye fanga de bɛ baarakɛyɔrɔ bolo o fanga bɛ se ka kɛ sababu ye a ka ɲangili dɔw ta k'u ɲɛsin baarakɛla ma parce que baarakɛla m'a ka hakɛ dafa mais fanga tɛ baarakɛla bolo ka ɲangili ɲɛsin baarakɛyɔrɔ ma parce que baarakɛyɔrɔ m'a ka hakɛ dafa fo n'a tɛmɛna syndicats fɛ bon malheureusement o syndicats fana labatolen tɛ fan bɛɛ fɛ mais d'accord an b'o ɲininkali tengu CSTM Mamani Kunta baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don wa bi baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la est-ce que syndicats yɛrɛ b'u jɔyɔrɔ fa baarakɛlaw ye an b'an jɔyɔrɔ fa dɛ o de ye an yɛrɛ ka responsabilité yɛrɛ ye nka jɔyɔrɔ y'a jira ko waati dɔw la ko a ko labɛnni bɛ kɛ ni gɛlɛya ye kosɛbɛ dɛ non ka baara kɛ ka baara kɛ ka ɲa a bɛ dépend a k'a bɛna a ka kuma lakile e bɛ se ka baara dɔ di ne ma sisan n'i ma ne bila a baara commission na yarɔ kɔni i tɛ résultat ɲuman sɔrɔ c'est à dire ni e ye mobili dɔ di ne ma sisan taxi dɔ di ne ma ko ne ka boli ka i ka recette ɲini taxi tɛ ne maɲi fɛɛrɛ ɲɛnama t'a la d'accord Mali syndicats bɛɛ lajɛlen minnu bɛ kuma baarakɛlaw tɔgɔ la yalima kelen u bɛɛ kan kelen fɔ wa CSTM UNTM n'a tɔ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ kan kelen n'i y'an ka cahier de doléances lajɛ i b'a fɔ ko an jɛra an y'a sigi k'a bɛɛ kɛ kelen ye a bɛɛ ye kelen de ye d'accord Sumayila Mayiga i sɔnn'o ma k'a fɔ ko baarakɛla bɛɛ lajɛlen n'u ka syndicats bɛɛ ɲɔgɔn kan fɔ d'abord baarakɛla pour ka taa syndicat dɔ la an tɔ tora sanga damadɔni a bɛ choix de kɛ donc o choix hukumu kɔnɔ syndicat bɛɛ bɛ baarakɛlaw ka hakɛ dafa syndicats fana bɛɛ lajɛlen bɛnnen don syndicats fana bɛɛ lajɛlen bɛnnen don n'aw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan fanga tɛ jɛ ka kɛ kelen ye wa wayi fanga bɛ se ka kɛ kelen ye n'aw bɛɛ tɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan fangaw bɛ kɛ kelen ye mun n'aw tɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais taabolo de don parce que syndicat ye vision de syndicat ye vision de ne ni e ka vision tɛ kelen ye ça ne veut pas dire que aw ka taabolo tɛ kelen ye voilà an ka taabolo d'accord Agibu bi na sariya kan ka falen wa walima kelen sariya ka ɲi baarakɛlaw ta fanfɛla la bon sariya caman kan ka falen a la mais sɔnni n ko n da don o la
dakurun kungulina Voilà. bana ka ban Ah, bana ka ban. sariya kaɲi Hein? sariya kaɲi Sariya a bɛɛ man ɲi parce que fɛn caman bɛ yen min kan ka yɛlɛma. min kan ka yɛlɛma Voilà, c'est ça. d'accord Ouais. Mamadu Jawara bibi na dakuruɲɛ damadɔw la sanga damadɔw kɔnɔna na mun de bɛ se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen ban bon n tɛ se k'a fɔ mun bɛ se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen ban mais n bɛ se ka fɛn kelen kɔni fɔ ni jamana ɲɛmaaw ye u cɛsiri walasa barika ka don baara la kosɛbɛ baarakɛla ka se ka fɛn sɔrɔ a ka baara la mun b'a ka maaya sabati a ka ca ala fɛ fɛn caman bi yɛlɛma ayiwa nin bɛ Parce que dan sigi fanga an ka t'o bi sira kan. jamukan na min tun bɛ ka kuma baarakɛlaw ka hakɛw an'u ka jɔyɔrɔw o bɛ cogoya min na mali kɔnɔna na an ka maa welelen tun ye sumayila ashmayiga untm na mahaman kunta cstm na agibu buware ale ye sariya dɔnbagana ye ani mamadu jwara sociologue debat in jamukan in a labɛnna studio tamani baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛ karafe juru la nuhum jire min ye jaw labɛnba o kun ye mamadu watara ye ne yɛrɛ ye muhamadu ture aw kan bɛ sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan Le grand dialogue. Sigikafɔba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Berry. Halud Mauli. Chaîne Berry. Sigikafɔba.